Bukha tongibo bukha kari hai bukha fatina nailajak mokol buskango thongoro ki kalai toninani khai yoglajak mokol muktui kalai laijak buma bufa hinjanai rokbo buini hai fatar hasio talangi phunuk manya phano dolai district shakham nogo hekeba jibi shakham nok jora phano talangi phunuknani muchung jago yago rang kari hekaba yak chukjani bagai lukurokno kisajak chubasu sanlaijaka buma bufa hinjanai song opati mungkha longtrai bili bai khobjak nalkata village committee Tripura kamini bisiba umorni North Tripura o sangsaro asai phaimani talthamni yagulono khaglapni bekreng bemar manjagai torthani lokthani hamari manliya haini bagai buma dimonto koina Tripura tei bufa Birajit Tripura maya ganang khaganang lukurokni thani chubasu sanka tipasha lukurok chubana muchungke chubawi mano account number 3717054689 ISFC code SBIN 0002011 Mong Birajit Teborma mobile number 6009860389 Acha nini cerai je amde haje hamya kalai mani koi bosor kakhana 5 বছর কাকা 5 বছর আচ্ছা প্রথম তাম মানি সাগাদি ফার্স্ট নি সিমি সাগালা লুমই হামিয়া কলাই এখং মানি ফ্লে লুমই হামিয়া কলায় বজা সিকাং কলা কয়লা সর এর বেরাসিমেল ট্রেন থাংমানে কয়লা সরত লাইন থামনি সাগো এগারত লাইন থাংগাই বতি টংনি সাগাই বতি টং খাপলে হাই বতি টংগাই bo lomo hai dar shisu doctor hin kaisa tongo wan choma ba বজা গাওয়া o koila sara shisu doctor kai bo phaye suchir phaye ingeson ro kai phaye cylinder phaye inge bono samane din basa bare inge hora gonta por gonta jepho kabo inge bono phai sakan galai hamnai bo bithir khaima ta hanya bele hinsa hai ja hora ngo bare yo hora ngo bare hoi kan galai pra joba se malaya jamum se le phule phoi to ha আচ্ছা Ola khai ma konda re phare hanga thangaple ara thanga sujra impikaple তাও তাম রং মান je amtino mairo sami ang joto sare ro gai bo kabo jaga khio jaga sutei amtino to himiya কগলে সাইদে মান chamiya kobo muda buji sakala bujiyo kalam ne auje kusuk malai bukurun jimi manabo hamya kala nongka হামিয়া কলাই কেনকা নং ন আও মাকুন্দ তলাং মান পরেবো তাম nei সাইরো জাগা kono hin sajaya ekula gam se chrai photo sia bele bo gam gai boyos ongoi phairo গাই gai bo ya samia wamia je opti nongoi tonghle উজি বুয়া রগলে হুর তং মানে আব দিল্লি দে হুর লই তং ehe bola kasang jagai rok sakyong আচ্ছা বনো চুকি রব মুথুই দে মান muthu mano bangse muthu ngai to muthu nai আচ্ছা 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 মানে হাও মামা রকই মা তং তাম বনো বামি মাইয়া হামকাই তাঙ্গি বাম বামজে গিয়া কাবলে বসা বেকরে লো সাজা খাপলে আচ্ছা গাই ন কোনো তেল কা জায়গা রব তলাং দি রখনি ডক্টর রক সাজাক দা সাজা সামান্য বজা তলাং দিন সা খলাই রত লাংনি সাজা জিবি রত লাইন সাজা সংরাং রক করে লাইন রাং করিন বাগে তলাং মালয়া নন নিচেরাই খরক বসেনখা abule abono khrongai aphir ba mane phas আচ্ছা gaw pa tar ka মোজে হামিয়াং নাই কা বকে কুসুদা আগে যে বড় আফের বাজ ফুরলে কাহাম নং নাবলে বকো gaham no যে সময় কাশা লুম খাকা বকাই হামলি আতা না আপন মানে সুচি রক কাই দাবো আমতে হেরং খনা ang song man kha hin song phle ke bo sobo hamya ya bole kisa kara hin line haman je im bakha kisa ma yo baija ha ke indong pula ma haboi abo do sin line haman je adai sa khyo ma আপন সিকা হামলি আতা না noro no kun khalai marole bisi busuk kun kha tamba মানে নর কাই জাগৈ 6 বছর কাখনা bole 6 বছর বক্সে 5 বছর tamro khai chalai to noro samuro কোন তো খাইয়া bole পোফাং kala gari চালাও গাড়ি চালাবো tang bono ngena kam khaimia na ki chalai tong আচ্ছা নং পারান মুখাই nalkata tripura bosti নাল কথাতে প্রবস্তি নং কাহাম জাগাবো তলাং নানি মুসুং জাগো হাইদা mulai musuh le ka ham jagat lain hangai kala hande hana hengya ba abtei nodi tongna hamnai de ang khana ni musuh মানে
जे जागाबो तलांदि खुलाय बे के आगरतलाबो तलांदि हिंसा मानजागा असो जराफोन तलांगि नायना मुजंता हामनाय दे हामिया दे औ ना बाबु बुदुस ना बिनि जन्म दे अपते हाय फारिया तो सानाय बेले औ आबुन बाले के नों ता लुकुरंनो तामो कक कसानाय निनिस्राय न तलांना सुंत अनेक जा ससियेल मीडिया आव नुइ दङ चिनि बर'राव किजा मिजा चुबा लायो मकल हामियाराव हामलै तुलाय मारुगो नुखा के निनस्राय न हामलै तुना बागे नों लुकुरं दामसाय बाव साइजर खायबर खाफले बर गैदत नाय खागायबो हामनाय दे हाया दे खानानाय ai yang ke samta banay na naman sa place lam nan ni bumungkai di manta kay na Tripura ni cilan mungkai Birajit Tripura ni oje tawa hamyang nai obor ni cilan ni ni res Tripura aja bin dokumen dokter to tong ayo birth certificate adar to buri malia na buri ji কাঠি জাংশন আমরা বিভিন্ন প্রকারের ভেজ এবং নন ভেজ কাঠি রোল রুমালি রোল সুরমা রোল বিরিয়ানি এবং বিভিন্ন প্রকার নন ভেজ ব্যঞ্জনের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম দামে সুস্বাদু খাবার খেতে হলে আপনাকে তাহলে অবশ্যই আসতে হবে আমাদের রেস্টুরেন্টে আমাদের ঠিকানা কাঠি জাংশন নিয়ার বিজয় কুমার স্কুল বিজয় কুমার চমুনি আগরতলা ওয়েস্ট ত্রিপুরা আমাদের এই সুস্বাদু খাবার অর্ডার করতে এখনই যোগাযোগ করুন 7005826827 এই নম্বরে My Chota School run by Maple Foundation we provide pre-nursery nursery LKG and UKG classes for children and various daycare facilities with utmost dignity and care. We observe our children during various class sessions under CCTV surveillance. Also renowned pediatricians of Tripura monthly visits at our school campus regularly. So, if you wish your children begins with every modern methodology, then you have the right choice indulge with ourselves. Our address is Circuit House, Kunjavan, besides Indo-Bangla Visa Office, Agartala, West Tripura. Our contact number is 8258001111 or 9612339985. Bilekino koktumak kaham hasini lukorokni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jagi mano arogya da complete homeo health solution romdi kahamke hamana shui maya ngmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar buri rogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srai rogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal lomno khobai dal bidal bemugrongni kahamke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hanke arogya the complete homeo health solution by kurungi mano nikuma badar tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir Swarnakomal Jewelers ni Danteras Dan Samriddhi Danteras ni bagui 3rd November ni simi 14 November jora tongnai shepkaham khaikalaimung tei sokat joto manei paimani logiwo tongnai rangsakni puisa abono kare bo joto manei paimani logiwo sokat bo tongnai megala kidrowo 40 gram ni rangsakni kanmanei daily lucky draw khe kaitham rangsakni puisa hirani kanmanei ni bainao 100% khaiklaimung tei rangsakni kanmanei ni bainao khe 25% khaiklaimung hirani kanmanei paimani bumper lucky draw khe Malaysia o thangnani trip rojaknai gacham kanmaneino slai katal hallmark gnang rangsak painani sepkaham rojaknai Danteras Dan Samriddhi jotoni nogono pohor ke chungsai tongthung Tripurani joto lukurokno no Danteras Dan Samriddhi ni bagui kha kaham yafaro
Swarnakomal Jewelers nini silai teibo khachu. मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तिति बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरो मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय।